नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे इम्पोर्टाट भिडियो आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो मु आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज आम जाना सांग मैंने भारतर समस्त राज्य एवं राजधानी नाम। आज आम जाना भारतर समस्त राज्य एवं राजधानी नाम। तो चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। प्रथम राज्यर नाम होउची सांग मैंने आंध्र प्रदेश। प्रथम राज्यर नाम होउची आंध्र प्रदेश, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने अमरावती। जार राजधानी नाम होउची अमरावती। आंध्र प्रदेश राजधानी नाम होउची सांग मैंने अमरावती। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने अरुणाचल प्रदेश। परवर्ती राज्यर नाम होउची अरुणाचल प्रदेश। यार राजधानी नाम होउची सांग मैंने ईटानगर। यार राजधानी नाम होउची ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश राजधानी नाम होउची सांग मैंने ईटानगर। परवर्ती राज्यर नाम होउची आसाम। परवर्ती राज्यर नाम होउची आसाम, जार राजधानी नाम होउची दिसपुर। जार राजधानी नाम होउची दिसपुर। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने बिहार। परवर्ती राज्यटर नाम होउची बिहार, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने पाटना। जार राजधानी नाम होउची पाटना। परवर्ती राज्यर नाम होउची छत्तीसगढ़। परवर्ती राज्यर नाम होउची छत्तीसगढ़, जार राजधानी नाम होउची रायपुर। जार राजधानी नाम होउची रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्यर राजधानी नाम होउची सांग मैंने रायपुर। परवर्ती राज्यर नाम होउची गोवा। परवर्ती राज्यर नाम होउची गोवा, जार राजधानी नाम होउची पणजी। जार राजधानी नाम होउची पणजी। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने गुजरात। परवर्ती राज्यर नाम होउची गुजरात, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने गांधीनगर। जार राजधानी नाम होउची गांधीनगर। गुजरात राज्यर राजधानी नाम होउची सांग मैंने गांधीनगर। गुजरात राज्यर राजधानी नाम होउची गांधीनगर। परवर्ती राज्यर नाम होउची हरियाणा। परवर्ती राज्यर नाम होउची हरियाणा, जार राजधानी नाम होउची चंडीगढ़। जार राजधानी नाम होउची चंडीगढ़। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने हिमाचल प्रदेश। परवर्ती राज्यर नाम होउची हिमाचल प्रदेश, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने शिमला। जार राजधानी नाम होउची शिमला। हिमाचल प्रदेश राजधानी नाम होउची सांग मैंने शिमला। परवर्ती राज्यर नाम होउची झारखंड। परवर्ती राज्यर नाम होउची झारखंड, जार राजधानी नाम होउची रांची। जार राजधानी नाम होउची रांची। झारखंड राज्यर राजधानी नाम होउची सांग मैंने रांची। परवर्ती राज्यर नाम होउची कर्णाटक। परवर्ती राज्यर नाम होउची कर्णाटक, जार राजधानी नाम होउची बेंगालुरु। जार राजधानी नाम होउची बेंगालुरु। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने केरल। परवर्ती राज्यर नाम होउची केरल, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने तिरुवनंतपुरम। जार राजधानी नाम होउची तिरुवनंतपुरम। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने मध्य प्रदेश। परवर्ती राज्यर नाम होउची मध्य प्रदेश, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने भोपाल। जार राजधानी नाम होउची भोपाल। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने महाराष्ट्र। परवर्ती राज्यर नाम होउची महाराष्ट्र, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने मुंबई। जार राजधानी नाम होउची मुंबई। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने मणिपुर। परवर्ती राज्यर नाम होउची मणिपुर, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने इम्फाल। जार राजधानी नाम होउची इम्फाल। परवर्ती राज्यटीर नाम होउची सांग मैंने मेघालय। परवर्ती राज्यर नाम होउची मेघालय, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने शिलंग। जार राजधानी नाम होउची शिलंग। मेघालय राज्यर राजधानी नाम होउची सांग मैंने शिलंग। परवर्ती राज्यर नाम होउची सांग मैंने मिजोराम। परवर्ती राज्यर नाम होउची मिजोराम, जार राजधानी नाम होउची सांग मैंने आइजल। जार राजधानी नाम होउची आइजल। मिजोराम राज्यर राजधानी नाम होउची सांग मैंने आइजल।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋହିମା। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି କୋହିମା। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋହିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଞ୍ଜାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟପୁର। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଜୟପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିକିମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସିକିମ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଙ୍ଗଟକ। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗଟକ। ସିକିମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଙ୍ଗଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାମିଲନାଡୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେନ୍ନାଇ। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ୍ରିପୁରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଗରତଲା। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଅଗରତଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେହରାଦୁନ। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଦେହରାଦୁନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଲକାତା। ଯାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି କୋଲକାତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଲକାତା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।